Hurian ni Tuhan nanolongan di baga sa tuwata Diyos Kristus tapasada maruhat martang yang maita. Debata Jehovah, debata ama nami, debata ni haton nami. Di bagasan tikyon ng marsyajar hamis yan hatam. Todim parbadia madungani mangurupi manuturi hami. Asa mga tusi hami dihatamon. Naposom na laparaton parbadia naposomon. Muliate Tuhan di bagasan Diyos Kristus Tuhan namin. Amen. Damang dainang hata ni dibata nasar tuhita di bagasan partikeno dene may surat ni Apostol Paulus manopot huria Rom bidualu mamuka mesene walu masoho sa tuay sa pulsada umahatan ni Tuhan. Alay dang tarhalamohon debata akka paruhadagi. Alay anggo hamu dang be di bagasan dagingi di bagasan toddido. Monotung tutu toddi ni debata maringana di bagasa kamu. Alay molo so toddi ni Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana. Alay molo Kristus di bagasa kamu mangulu do toddi ala ni hati gora nang pemate pamatang ala ni dosay. Alay molo maringana di bagasa kamu toddi ni na mga manungguli Jesus yan namate sadok pangulon na ni ibana na manungguli Kristus Jesusi manang pamatang muna na matay hinorhon nito dina na mangingani hamu ido pajahon na. Damang dinang nanolongan di baga sa tuwata Diyos Kristus molo disukun tuhita ganuk marsada-sada akajol mana porsia. Isima dihita di bagasa partikenon nang mangulu di bagasa toddi ni debata manang hagit di pardagingan dope. Pasti adong dohita madokon nung mangulu di bagasa toddi ni debata. Ale adong dumusenang mangulu di bagasa toddi ale mangulu di bagasan pardagingon ale adong dumusenang madokon mangulu lang di bagasan pardagingon sapi. Nah, di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikyano. Di pasa Apostol Paulus sadapoda nauli sadapoda panuturi tu salu na jolma na porsia na adong dihutaro. Di siara takasdo di paruan apostoli nung sarubang parngoluon ni na porsia tutuhan do na suna porsia. Akajolma na mamuji debata di bagasan parngolon na alay totong dope akaulan pardagingon tong musa diulah. Di sada sisi nasida mamuji debata alay di sisi na asing nasida mangulan akka ulawnya ka pardagingon. Mamereng selalu nai dang denggan dang pasudul-hudulan. Di paingot Apostol 5 tunasida gaduk marsada-sada takas maidokon. Alay dang tarhalomo debata akka parohadagi. Nomor 8 nang takasma di pasa apostoli ia dua sisi parngolu ni John manam nasunaboy sarubang do lomo ni rohani debata. Dang di halomo debata manang dang boy jolma na mangulu di bagasan hagir di pardagingon gabi pasunak lomo ni rohani debata. Manang dang adong jolma nama dokko diri na mangulu di bagasa toddi ni debata ale akka hagir ni pardagingon do pidiulako. Alana parngulu ni John mana porsia dada na abuat iko na pasti na patar na torak molo na birong molo na botar ale anggoton di ni debata na madongani
nang dilihat tu gaduk jelma na porsia. Manugio jelmai mangulu di bagasan lomoni rohani di mata. Ido bahen di do apostol 5 di bagasan ayat pasiahon. Alai anggo hamuna. Takas dokon alai anggo hamu. Dambe di bagasan daging di bagasan ton di do. Isi do na dokon alai anggo hamuna. Sudi nang jelma na porsia. Sudi nang jelma nang ditobus di bagasan Kristus Yesus. Alini hita salutna damang dahinang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ala nang tajalo do panubosion ni debata di bagasan Yesus Kristus. Manesa salutna akka dosata. Dan mangulu behita di bagasan akka hagiut di pardagingon. Alai anggo kita mangulu di bagasan todi ni debata nama. Todi ni debata nama raja roha. Todi ni debata nama raja pikirata. Todi ni debata nama nuturi hita mangulan salut akka ulokta. Dada pehagit di pardagingo. Dada pehagit nakah parjulmao. Alini ma rikot dia tong apostol Paulus. Gubaran nyaka julma na mangulu di bagasa todi ni bata. Todi ni bata nang panguluan Kristus Yesus. Todi ni bata nama baik Kristus Yesus gabe Tuhan. Na mengungguli Kristus Yesus. To di ido na tong dilihat debata marhititi Kristus Yesus tu itagan marsada-sada. Lapatan na sada do debata di bagasan Kristus Yesus jala sada do debata nang di bagasan ngulut tagan marsada-sada. Dak asing na dioloi Tuhan Yesus Kristus do na taoloi. Alini do manginang nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu ojahan nasa tuhita di apala partikenon takas dirokon mangulu di bagasan ton dini debata. Bohado jolma na mangulu di bagasan ton dini debata di bagasan ngulu na ganuk marsada-sada. Na parjolo sahali marhite-hite jami taon neng takas ma diajarot tuhita. Jolma na mangulu di bagasan ton dini debata mengajar ibana paubar roha. Mengajar ibana manada si tongan di debata. Mengajar ibadah pasangan pun debata di bagasan Kristus Yesus. Ala nama to dini debata na mangulu di bagasan kita gabi pau barohatta. Jadi dang adong be julma na di pangulu debata di bagasan to dina dang adong be di raja Sibion. Isarana molo songon akka hala ina gudang besor nado tabi bere. Di raja Sibion. Lapatan na molo lau tu pesta tor diisi taduk na gudang-gudang do imaidah tor mabiar ibana dang manga do kana asik apa jen mana ora manang songon na didokon aka jama sisonarion panguluon na hidup individualis manang konsumerisme na ulang mamikir dirina na ulang mamikir hagipnya keperdagingan ado kana asik. Ale anggo tau dini debata na mangula di bagasan nguluna di pauba mai. Dan olo be ibadah mangula si somoni. Aka holo ni debata na mamikir ko na asing nama na dipikir ko. Na paduahon. Jelma na mangulu di bagasan tod dini debata dan be adong roha materialistis di bana. Orang na hepengon. Sautik segala sesuatunya diukur dengan uang. Segala sesuatu mengandalkan uang. Segala sesuatu yang benar itu adalah uang. Ketika roh Tuhan yang memerintah dalam hati kita. Dah lo besi roh sama roh. Anggo nunga todi ni debatan na mga raja roh lo pikirata. Tapasideng marohatta siya roha hepe. Tapasideng ma pikirata siya nadirajay akka si marolo. Udang do ka na manginangkan. Mulu dibereng songon di barat na ulia kadongan na tor merasa cemburu ibana mana mulu dunga jelma mangulu di bagas stadion di barat darong be hoso darong be elak darong be tea darong be lahati di bagas ngulu angune salaon adong do pe elak lahati hosom di bagas parngolota berarti dan todi ni di bata do pe na mga raja rohatta songon bangso ni debata na haluar sian tanu Mesir
totong do nasida dirajai akka hadirion naka dagingna. Ale anggo jon manang ditobus di bagasan Kristus Yesus. Dan ibe buasa ala nang Kristus do maringana di bagasan ngoluna, ala nang Kristus do mangaraja ngoluna, jala ala nang ngoluna dipilihon tu Kristus. Mulununga diri tata pilih tu Kristus. Berarti aka ulan lo muni rohani debata na mataulah. Namangyo amanginang marhite-hite uriatta manang las ni rohatta dia pala partikenon ima di minggu Pentakosta taon di hasosong ni tod di parbadia tu hita gaduk marsada-sada nang takas diajari tu hita gaduk marsada-sada. Moloak kasisian ni Tuhan Yesus Kristus dia tod di parbadiai asa margogo na sida mabaritahon barita nauli nakita be dusonggo tod di parbadia tu bagasa ngolutta ganuk marsada-sada margogo mahita manglolomo ni rohani debata. Margogo mahita mangulang dengar basa ni debata. Margogo mahita mangalo akahaju na kapardagingot. Dak adong di bagasan akapardagingot pa. Akaroha na padaho dirita sa lomo ni rohani debata. Ketika Roh Kudus turun, maka semuanya diubahkan. Maka setiap orang yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus, yang pertama sekali bahwa hidupnya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena hidupnya sudah dikuduskan di dalam Yesus Kristus, maka hidup yang kudus itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus, manak majo tabereng di bagasa ngulut taganuk marsada-sada, isi do tutuna mangaraja ngulut ta sonar. Isi do na mangaraja ngulut ta di tonga-tonga rumah tangga. Gudang ilokko na mangaraja ngulune tonga-tonga rumah tangga amat tanah. Alane kuna matana si bigion. Adong dong senang jual mamadokon. Inat tanah mangaraja di bagasa rumah tangga na. Ale anggo rumah tangga na dipajongjong di bagasan Kristus Yesus tod dini debata nama mangaraja nasida. Anggo tod dini debata na mangarajai di tonga-tonga rumah tanggai dapuk dinasida mahadamir di bagasan mulu nas garuk marsada-sada. Dan be akajol mana porsei mangulu hobbartu pardagigon na sapi. Dan be akajol mana porsei songon akka holi-holi na masa. Songon nalilok ko di bagasan buku di si Hesekiel 37. Akka songon holi-holi naso na maratonti. Gudang do ita songon yak kaya manginangkan. Akajol mana porsei ya manang Kristen. Alilang mangulutol dini di bata di ba. Buasa anak nakahagi lupar dagi udulaho. Ale anggo hita tadokon gomos tadokon gaduk marsada-sada di bagasan akka rumah tanggata tod dini debatado mangaraja yaw tod dini debatado na manutur yaw tod dini debatado na gabi maruhaso di tonga-tonga rumah tangga nami dan akka tod dini portibion. Anggo tod dini debata na mangaraja rohan pikirata unang adombe akka ulaun si mabaybura di bagasan mulutta. Alay akka ulaon na patudun holong ni debata ima namnya di bagasan mulutta. Solat nai hata ni debata pengotok kita. Hamu akka jol mana porsia. Manang takas tajaha dia si. Alay anggo au. Rapat adok kaganu marsada-sada. Alay anggo au dan be di bagasan pardaki. Alay di bagasan tondi. Todi ni debata mangaraja yang jauh patuduhon di bagasan ulapku sigarupari. Amin martanya kita. Moliate usop baruhan nami tuwali Tuhan. Nunga taruli hami marhite-hite hatam dia pala partikel takas dia jari ho hami todindo na manuturi rohan nami garuk marsada-sada. Aka parbuye ni tod di parbadia nama naikon patudulun nami. Dan hosom dan elat jaladang late. Ajari kami mangulon akalomoni roham. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Shalom. Horas. Salam sehat Tuhan mama sumaswita.